Good morning, everybody. Welcome to English class. Today we're gonna do feedback. Okay, feedback of Unit 5. First, I'm gonna take your list and then continue. Okay, pay attention, please. Arellano, Bravo, Catacnia, Cruz, Cueva, Díaz, Presente. Leime, López, López, Mora Eric, Mora Alexander, Orden. Dice, Dígame. sí me ayuda que le dije presente. Sí, lo escucho bien lejos, pero sí lo escuché. Es que está mi micrófono malo de la compu, le dicen. Ah, ya. Si es que no puedo hablar, es por eso, le dicen. Bueno, listo. Ya, a ver, me quedé órdenes. Morales, Presente, Luis. orden. Ortiz, Presente. Perengüez, Pérez, Quinto, Suárez, Túqueres, Túqueres, Uchiña, Presente, listen. Vázquez, Buen día, Lisión, presente. ya, Villamar, Yupa, Presente, Lisión. y ahorita Lisión le puede poner a Catalina. Presente, Arellano, buenos días. Nico, y el señor Cataña también ingresó. Sí, Lisión, por Listo, ya está. Dígame. A ver, ya le puse a Nicolás. Sí, ya le puse a Nicolás. ¿Quién más me faltó? Catania, ya está. Joan también ya le puse, pero está como que desconectándose. Su internet está un poco inestable. Bueno. Okay, today we're gonna see feedback. We're gonna review about money management. This is unit 5. For me it's unit 11, but for you is unit 5, okay? Okay, break the ice. Here we have some vocabulary. And then manage, snacks, budget, expenses, rent, groceries, tuition, scholarship, transportation, salary, entertainment, income, electronics. You have to put these words, depends its definition. Budget. Budget means an amount of money available for spending. Es una cantidad de dinero que tenemos para poder gastar. Budget. Entertainment, fun activities. ¿Sí? Entertainment, entretenimiento, realizar actividades divertidas. Transportation, traveling from one place to another. ¿Sí? Transportation es viajar a otro, de un lugar a otro, ¿no? Tuition, fees for school, son las pensiones para la escuela, ¿sí? Puede ser escuela, colegio, universidad. Tuition. Salary, money from work, ¿ya? El salario, ¿no? Dinero que uno gana por trabajar. Okay, groceries, food and other household supplies. Groceries es comida y otros suplementos
para la casa, ¿no? Income, any money you receive. Income, that's money that gives you your mother, for example. Income es el dinero que le da su mamá o le da su papá o ambos, ¿sí? Entonces, como se dice aquí, la colación. Rent, monthly payment for housing. Rent es la renta, ¿no? Es el arriendo, como se dice acá. Es el dinero que pagamos por la casa donde se vive, si es que se arrienda, ¿no? Entonces, rent. Okay, in here we have parents' help, transportation, cell phone bill, entertainment, salary, rent, groceries, tuition. Tenemos algunas palabras, ¿no? Aquí, parents' help, ayuda de los padres, transportation, ya sabe, ¿sí? Que es transporte, para transportarse de un lugar a otro. Cell phone bill es la factura del celular. Ya, si usted tiene un plan, por ejemplo, plan postpago, es la factura que se genera. O también ahora hay planes prepago, usted paga y usa lo que usted pagó. Entertainment, entretenimiento, ¿sí? Fun activities. Salary es el salario, ¿ya? Payment for work. Rent, renta o arriendo. Groceries es la comida y todas las cosas necesarias que se compran para la casa y para uno poder alimentarse. Tuition, fees of the school, son las pensiones de la escuela. ¿Okay? Joe's budget, estos son los gastos de Joe. Gastos e ingresos, ¿no? Source of income, amount, expense, amount. Ya, ¿qué tenemos aquí? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Sí? Parents' health and salary. ¿Ya? Viene de dos líneas. Ayuda de los padres y su salario. ¿Ya? Amount, ¿cuál es la cantidad de cada uno de ellos, de estos productos? Expense, gastos. ¿Sí? Gastos, aquí tenemos detallado y acá tenemos detallado los valores. ¿Ya? Expense for groceries, $80. Rent, $300. Tuition, $450. Transportation, $30. Entertainment, $50. And cell phone bill, $30. In total, we have $940. In total, about the amount for source of income is 1,000. And the rest is $60. Okay. Questions. What is Joe's main source of income? What is Joe's main source? ¿Cuál es el mayor ingreso de Joe? Salary. His salary is the main source of income of Joe. What is his biggest expense? ¿Cuál es su gasto más grande? His biggest expense is tuition, and after that is the rent. But his biggest expense is tuition, $450. Su más grande gasto, el gasto donde le resta mucho dinero, es la pensión, ¿no? Es la pensión de su universidad. Son $450. Pero también, no tan atrás, está bastante seguido de la renta. La renta también es alta, son $300. ¿Ya? What does he spend the least money on? What does he spend? ¿En qué, cuál es el menor gasto de su lista? List, el menor, el más pequeñito. ¿Cuál es? And here we have two, okay? Transportation and cell phone bill. $30. Both $30.
there are the least money on. How much money does Joe have left each month? ¿Cuánto dinero tiene que gastar Joe cada mes? $940. $940. Él tiene que gastar $940 al mes. Okay, here we have the reading. Okay, my name is Joe. I'm a second year student at the Department of Chemistry. It's hard to manage on a student budget. I never have enough money for my monthly expenses. My rent is $300. I buy food at cheap stores. Yo compro comida en tiendas baratas, ¿no? Cheap. So I pay $80 each month for groceries. I got a scholarship, so I don't have to pay a lot to my school. My tuition is $2,700 a semester, so I put aside $450 every month. I have to take a bus every day to get to school. I spend $30 on transportation. My parents give me $300 every month. I also have a part-time job at the library. My salary there is $700. I spend about $50 on entertainment, like movies and clubs. My cell phone bill is usually $30. As you can see, student life is tough. I have a small income and way too many expenses. ¿Ya? Entonces aquí nos explica todo lo que tiene que gastar. Dice, hola, yo soy Joe, estoy en segundo año en el departamento de química, él estudia química. Es duro administrar el dinero, las finanzas, cuando eres estudiante. Yo nunca tengo suficiente dinero para los gastos en el mes. Mi renta es de $300. Yo compro comida en tiendas baratas y también pago $80 cada mes por comida. Yo voy, I got the scholarship, dice, yo tengo que pagar, ¿sí? Las pensiones, el semestre, ¿no? Scholarship es el pago de la escuela. So I don't have to pay a lot to my school. Dice que él no tiene para pagar todo lo de su escuela. Su semestre cuesta $2,700. Entonces él separa cada mes $450. Dice, yo tomo el bus todos los días para ir a la escuela y gasto $30 en transporte. Mis padres me dan $300 cada mes. Yo también tengo un trabajo de medio tiempo en la librería. Mi salario es de $700 y gasto alrededor de $50 en entretenimiento, como películas y clubs, ¿no? O sea, los bares, ¿no? La factura de mi celular usualmente son $30. Tú puedes ver, yo pienso que la vida de un estudiante, o sea, si es, se dice, ¿no? Que es algo dura. I have small income, dice que él tiene una pensión de sus papás muy baja y tiene muchos gastos. Y here we have keywords. Manage. Manage. Edwin managed his name well. Administrar. Manage. Edwin manages his time well. He always finishes his work on time. This means control. Ya. Manage nosotros podemos decir cuando estamos administrando, pero que no dinero, sino estamos administrando, en este caso, estamos administrando el tiempo, ¿sí? O también puede ser un manager o entrenador de un equipo. I managed to get 2 tickets to the baseball game. Means they ship something difficult. Bien, acá en cambio dice yo tuve que
conseguir 2 tickets en el juego de béisbol, ¿sí? Entonces aquí es que hizo algo difícil, ¿no? Hizo una gestión, es gestionar. Manage, gestionar, administrar. Budget, finanzas. We have a small budget for food. Nosotros tenemos muy bajo presupuesto, finanzas o presupuesto para comida. We can use budget with an adjective. Nosotros podemos usar budget con un adjetivo. For example, student, small, height, budget. It can also be used as an adjective, mean, cheap, budget store, budget computer. También nosotros podemos usar budget con un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, que puede ser usado como barato, ¿no? Entonces aquí negociar también puede ser. Negociar en una tienda, negociar en una computadora. Por ejemplo, expense. Cost and expense mean nearly the same thing, but they are usually used differently. Expense pueden ser gastos, ¿no? Gastos. Expensive significa caro. Pero si yo digo expense, es un gasto. ¿Sí? Son costos y gastos de las cosas que nosotros usualmente compramos o adquirimos. Our travel expenses are very high. Noun plus expenses. Nuestro viaje fue muy alto, dice, o sea, muy alto en costo. The cost of travel is very high. The cost of noun. El costo del viaje fue muy alto, entonces son sinónimos aquí. Pero la estructura es diferente. Aquí nosotros ponemos el sustantivo y luego ponemos expenses. En cost nosotros ponemos primero the cost of y luego ponemos el sustantivo. ¿Ya? And here we have income, money from work or investments. Yeah. Example, the company's total income is lower this year than last year. Ya, entonces income es un ingreso, ¿no? Es el ingreso de dinero de trabajo o inversiones. The company total income, el ingreso total de la compañía, is lower this year, es más bajo este año than last year, que el año anterior. Pay, pagar, money for working. When you get money for your work, is pay. Your boss pay you for your work. I got extra pay for working on the weekend. For example, yo obtuve dinero extra por trabajar el fin de semana. Salary, salario, ¿sí? El salario que usted cobra todos los meses, ¿no? Es algo fijo, ¿ya? Fixed money for working. The average salary for that job is $45,000 per year. Ya, el salario, dice, por este trabajo es $45,000 por año. Muy bueno. So good. Okay, in here we have vocabulary builder, but you have to look these exercises for this conversation, right? In here we have a conversation you have to read. Talk near the school entrance. No. Vicky, how are Yeah, okay. Rita and Vicky talk near the school entrance. Read, please, here. Listen and read. Vicky, how are you? You look great. Rita, I haven't seen you for ages. Do you like my new dress? I bought it last week. Isn't it super cute? It's really nice. Was it expensive? To be honest, it wasn't cheap. I got 95 on the English exam, so I decided to reward myself. I'm going shopping tomorrow, too. Why don't you come along? I can't. I'm totally broke. Aren't your parents well off? Actually, no. Their income is pretty modest.
Plus, I want to be financially independent. Hey, is this the new iPhone? Yep. Sweet. Unfortunately, I can't afford these luxuries. I live from month to month. I barely have enough money to buy groceries and cover my rent sometimes. How do you pay for all these things? To tell you the truth, I'm not too concerned about money. I just charge things on my credit card. Won't you run up a lot of credit card debt by the time you graduate? Yes, of course. I'll just have to find a job with a high salary or a wealthy boyfriend. Well, good luck. Okay, right. Do you remember this? Ustedes sí recuerdan que sí lo hicimos, ¿no? Que hablaban sobre los gastos que Rita había adquirido con su tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces conversan de que ella siempre lo carga en la tarjeta de crédito y Vicky le dice que si no es demasiado, ¿no? Porque ella tiene que pagar después de graduarse. Entonces dice que ella piensa conseguir un trabajo con un salario alto o un novio rico. Bueno, que esa no es la idea, ¿no? O sea, no es una buena manera de pensar. Okay, practice. Okay. Match the statement with the response. We haven't talked for ages. Dice, no hemos hablado por años. Yeah, we should have coffee sometime. Sometime, dice, sí, deberíamos ir a tomar un café alguna vez. Do you like my new purse? I love it. It looks quite expensive. Dice, lo amo, pero luce algo caro. Do you like my new purse? ¿Te gusta mi nueva cartera? Yeah. Aren't your parents well off? They get by, but I don't want to take money from them. Dice que si sus padres están mal, ¿no? Entonces ella le dice que ella no quiere pedirles dinero, que ellos están bien, pero que ella no quiere pedirles dinero a sus padres. Why don't we go out to dancing tomorrow night? Le dice, ¿por qué no vamos a bailar mañana en la noche? I love to, but I'm totally broke right now. Dice, me encantaría, pero estoy totalmente quebrada, le dice ella. Ahora. I just charge everything on my credit card. Dice, yo solo cargo todo a mi tarjeta de crédito. That's cool, but how will you pay it all back? Dice, pero ¿cuándo y cómo lo va a pagar? ¿No? Okay, conversion practice B. Rita and Vicky talk near the school entrance. Vicky, how are you? You look great. Rita, I haven't seen you for ages. Do you like my new dress? I bought it last week. Isn't it super cute? It's really nice. Was it expensive? To be honest, it wasn't cheap. I got 95 on the English exam, so I decided to reward myself. I'm going shopping tomorrow too. Why don't you come along? I can't. I'm totally broke. Aren't your parents well off? Actually, no. Their income is pretty modest. Plus, I want to be financially independent. Vicky's phone rings. Hey, is this the new iPhone? Yup. Sweet. Unfortunately, I can't afford these luxuries. I live from month to month. I barely have enough money to buy groceries and cover my rent sometimes. How do you pay for all these things? To tell you the truth, I'm not too concerned about money. I just charge things on my credit card. Won't you run up a lot of credit card debt by the time you graduate? Yes, of course. I'll just have to find a job with a high salary or a wealthy boyfriend. Well, good luck. And here is, Vicky bought a dress last week. This is true. And you put true.
Vicky wants to go shopping with Rita tomorrow. This is Vicky wants with Rita. Is true or false? Si quiere, pero no puede. Rita's parents are very poor. False. Vicky will have to pay a lot of money to cover her credit card debt. This is true. Vicky would like to find a high-paying job. True. Okay. You have to do these activities in your virtual book. Bien, ustedes tienen que realizar estas actividades, ustedes las tienen, ¿sí? Ustedes las tienen en la plataforma. Tiene que realizar conversation, tiene que realizar reading and description video. And then you have to do review test. Okay, in here, description video. Now, pay attention. Hello, and welcome to Outstanding, Book 3, Unit 1, titled, How Do You Feel? And by the title, you can probably guess that today's topic is all about feelings. Now, to get you thinking about feelings, here are some questions. One moment. Este es de acá. Este es. Welcome to Outstanding. Today we'll cover Unit 11, Book 3. My name is Jeff. Today's topic is money management. Money management is very important. After all, money makes the world go round. Okay, I have some questions for you. Do you save money every month? Do you often borrow money from banks or other people? Do you buy nice but unnecessary things? Do you plan how to spend your money each month? Think about those questions. Money management is related to all of these questions. It's the process of budgeting, saving, and spending. To budget means to plan how you spend your income each month. Your income is any money that you receive from your job or other sources. To save means to keep money for future use. Saving is a very important part of money management and a very important life skill. Managing your money also means paying attention to how you spend it. To manage your money successfully, you must know where you are spending it today and think about how you want to spend it in the future. If you can master all of these things, you will be an expert in money management. Here are some tips to help you manage your money. 1. Get organized. Create a list of your current expenses. Your expenses are anything that you spend money on. Examples of some common expenses are rent, monthly payment for housing, tuition, fees for school, transportation costs, i.e. the costs of traveling from one place to another. Then finally, entertainment costs, and that's money spent on fun activities. Okay, number 2, create a budget. A budget is a plan for how you spend your money every month. When you budget, you put aside an amount of money that is available for spending on each of your expenses. Don't buy things that are not included in your budget. Number 3, manage your spending habits. You always want to spend less than you earn. If you find it hard to keep your expenses below your income, take another look at your list. There might be some expensive things on there that you don't really need. These things are called luxuries. Examples of common luxuries are designer clothes and computer tablets. If you are spending too much, these should be the first things to go. Number 4, pay your debts first. A debt is any amount of money that you owe. If you borrow money from the bank to buy something, you have debt. You should pay your debts
before you begin to save. 5. Save as much as you can afford. Save money at the start of each month instead of at the end. Experts say that you should save 20% of your income for emergencies. If you can save money every month, you are well on your way to becoming a money management expert. Managing money can be very difficult, but if you do it properly, it will be beneficial to your future self. It may be boring, but learning about budgets and credit cards will help you later on in life. Anyway, I hope you enjoy this unit. I'll see you again soon in the dialogue section. It's coming up next. Okay, what is the best advice that the men give us? What is the best advice? ¿Cuál es el mejor consejo que puedo dar él acerca de las finanzas? Debemos de administrar nuestro dinero de manera correcta. Very good. We have to save money, and we can afford for emergencies. And then we have to pay debts first. ¿Ya? Primero, si tenemos deudas, primero tenemos que pagar las deudas. Otra, we have to save 20% of our incomes. Tenemos que guardar, for emergencies. Tenemos que guardar el 20% para emergencias de nuestro salario. Pagar primero las deudas, ¿sí? You shouldn't buy luxuries or design clothes because they aren't important. Nosotros no debemos comprar lujos ni ropas de diseñador, ni de marca, si no es importante, o sea, si no es necesario que lo compremos. O sea, primero tenemos que ver cómo estamos en nuestras finanzas para poder incurrir en algún gasto que tampoco implique que nos vamos a quedar quebrados, ¿no? Entonces, son unos buenos consejos, ¿no? Muy bien, Nati. Muy bien, Matías. Siempre está bien atento. Bien. Ahora, las tareas. Verán, para el día de mañana yo les voy a tomar el test, ¿sí? Entonces, usted, aquí nosotros tenemos el contenido, opening, dialogue, reading and grammar, ¿sí? Van a practicar. Aquí tenemos sobre el grammar. Entonces ustedes van a revisar este video del grammar, ¿sí? Y además van a realizar el test review, ¿sí? Vamos a ver un poco de grammar. Welcome. We will now be discussing some grammar. Today we'll be studying negative questions. Won't it be great? A negative question is a question that uses the negative form. This just means that we use the word not in the question. The question form is different depending on whether you use contractions or not. First, let's take a look at the form with contractions. Negative questions with contractions take the form auxiliary verb plus the contraction and apostrophe T plus subject. For example, isn't that puppy cute? Aren't your parents well off? In these sentences, you can see that the word not is contracted and added to the auxiliary verb. Negative questions without contractions take a slightly different form. The form for these questions is auxiliary verb plus subject plus not. For example, is that puppy not cute? Are your parents not well off? In these questions, you can see that the word not isn't contracted and is placed after the subject. It's worth noting that the contracted form sounds much more natural and is more commonly used in English conversation. The form without contractions is much more formal and sounds strange in everyday conversation. If you find yourself getting confused between the two forms,
My advice is to remember the form with contractions. That way, there will be less to remember and you'll sound more natural. Isn't that nice? Next, we'll cover how to answer negative questions. Answering negative questions is something that many people find confusing, but doing so is actually really simple. Negative questions are answered like regular questions. First, let's look at the question, didn't you see her yesterday? You answer this question the same way you would answer the question, did you see her yesterday? For example, yes, I did. I did see her yesterday. Or, no, I didn't. I didn't see her yesterday. Bien, chicos, entonces van a ingresar en su libro. En el virtual, ¿no? Sí, en la plataforma del ABC. Y van a realizar todas las actividades, por favor, de la unidad. Verán, yo ingreso a la plataforma y veo quién ha ingresado, quién ha completado todo, porque a mí me salen unas barritas de que usted, por ejemplo, Matías Ortiz ingresó ahora, digamos, ya a realizar la tarea, porque tienen que realizar, esa es la tarea, y ha completado el 100%, entonces yo veo el 100% que está completado ahí, cuánto tiempo estaba en la plataforma, a mí me refleja eso, ¿sí? Entonces esa es la nota que yo le voy a poner, el tiempo y la barrita, cuánto haya completado usted de sus actividades. Entonces, como usted ya sabe cómo ingresar, ingresa, ¿no? Bueno, esto no le sale a usted tiene que dar clic en el libro, va a la unidad 5, que de hecho las otras también debía hacerlas, ¿no? Pero como ya hemos prácticamente terminado, entonces vamos a hacer una revisión de todas las unidades y vamos a ir viendo estos puntos, y vamos a ir llenando. Como ya sabemos, ya hemos visto los temas, entonces va a ser mucho más fácil para usted. Entonces aquí, mire, tiene el e-textbook, ¿sí? Aquí va a practicar también. Aquí tiene todos los audios MP3 que yo les dije que era para las tareas, los audios, incluso del workbook, los que tienen la W. Aquí también en el textbook tiene el workbook, ¿no? Conversation, entonces va a ir a conversation, tal cual como lo hicimos ahora. Tiene el reading, tiene que hacerlo el reading también, va a ingresar al reading. Managing money as a student is hard. Yo le pongo ahí, usted puede ponerle slow audio y usted puede ir escuchando cómo va pronunciando de una manera más Students have to pay for housing, textbooks, tuition. Bien, realiza esa actividad también y va a realizar la descripción del video. En esta usted tiene opening, tiene dialogue, ¿sí? Reading and grammar, ¿ya? Y va a ver, son todos los videos, ¿no? Hasta el grammar. Luego regresamos aquí y nos vamos en review test. Usted ingresa en review test y, bueno, yo ya lo tengo contestado y va a contestar todo. Part 2 grammar, part 3 close, and part 4 passage question. Todo esto usted tiene que realizar, ¿ya? Y ahí estamos listos. Entonces, esa es su tarea. Va a ingresar al libABC y va a realizar toda la unidad 5, ¿sí? De las actividades. El día de mañana tenemos la prueba. ¿Por qué le dejé para ahora?